انسان دنیا کے اندر رہندے عام طور تے کامیابی ان گال کے سمجھندو ہے تو وڈا عہدہ ملی ونن، وڈا بینک بیلنس ہوجن، بہترین گاڑیوں ہوجن، لکھیں ایکڑ زمین ہوجے، خوبصورت زال ہوجے۔ عام طور تے مانو انن شیئن کے کامیابی جو معیار سمجھن تھا، پر اللہ تعالیٰ کامیاب کے قرار ڈنو ہے؟ رب العالمین جے کے کامیاب چوے حقیقت میں وہی کامیاب ہے۔ اساں جو سوچوں، اساں جا نظریہ، اساں جو تمناؤں جے قرآن حدیث کے مقابلے میں تو انہن کی کا بھی اہمیت نہ ہے۔ اچو اسی اللہ کے کلام کھاں پوچھو، قرآن مجید کھاں معلوم کریو تو کامیاب انسان کیر ہے۔ اللہ تعالی سورہ آل عمران جکا قرآن مجید دی 3 نمبر سورت ہے، ان کی آیت نمبر 185 میں انہی حقیقت کے واضح کرے چھڑیو ہے۔ فرمایائیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جیکو مانو قیامت جے ڈی باہے جے عذاب کھاں بچایو ویو اے جنت میں داخل کیو ویو، فقد فاز، یقیناً وہی مانو کامیاب ہے۔ ہن اللہ تعالیٰ ہن آیت کے اندر صرف یہ کون فرمایو تو فاز تو کامیاب ہے، بلکہ فرمایائیں فقد فاز، یقیناً تحقیق بنا شک شبے وہی مانو کامیاب ہے جے کو قیامت تے دی عذاب جہنم کھاں بچایو ونجے اے جنت میں داخل کیو ونجے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں انہی جائے تے مجہول جا سیغا استعمال کیا، یہ کون چیائیں تو جے کو باہ کھاں بچی ویو اے جنت میں داخل تھی، جے کدیں ایڑے قسم جا لفظ ہوجن ہا تو پو مانو مانا کڈھی پیو سگے تو جنت میں پہچن، جہنم کھاں بچن انسان جے پنجے ہتھ میں، پر اللہ تعالیٰ نے یہ تردید کرے چھڑی۔ پان سغورا فرمائن تھا عواما کو بھی مانو پنجے عملن جی بنیاد تے جنت میں کون ویندو۔ صحابہ کرام سوال کیو اللہ جے نبی چھا تواں بن؟ پان فرمائن تھا آؤں بن، جیس تائیں رب العالمین پنجے رحمت فضل ساں مکھے ڈھکے نہ چھڑے۔ تو اللہ جے نبی جو فرمان اساں کے بدائے تھو اسی کترا بھی عمل کریوں جیس تائیں اللہ جو فضل نہ ہوجے، اللہ دی رحمت نہ ہوجے، اساں ماں کو بھی مانو جنت میں داخل تھی نہ تھو سکے۔ تنجے کرے تے فرمایائیں جیکو جہنم جی بائے کھاں بچایو ویو اے جنت میں داخل کیو ویو، وہی مانو یقیناً کامیاب ہے، بنا شک شبے کامیاب ہے۔ ہانے اساں وہی غور کریوں تو رب العالمین جے کامیابی قرار ڈنو ہے، آیا اساں انہیں لا تیار آیوں، اساں انہیں لا تیاری کئی ہے؟ چھو تو مانو دنیا جو اصول ہے ننڈے کھاں ننڈے سفر تے ویندو ہے تدیں بھی تیاری کرے ویندو ہے، ذات راہ بھی کھڑندو ہے، سامان کھڑندو ہے،
सुवारी का उन खे इस्तेमालु कंदो आहे तव्हां ख़ैर सां पंहिंजी मंज़िल ते पहुची वञा। असांजी जेका अॻिते मंज़िल अचे पई उहा का मामूली मंज़िल कोन्हे, उहो सफ़र को मामूली सफ़र कोन्हे, तमामु वॾो सफ़र आहे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, इमाम बग़वी शरह सुन्ना जे अंदरि, इमाम अबू नुऐम हिलियतुल औलिया जे अंदरि वाक़ियो आंदो आहे त जॾहिं वफ़ात जो वक़्तु आयो त पाण रोअण लॻो। माण्हू अचनि पिया, तबियत पुछनि पिया, रोअण वारो केरु आहे? हाफ़िज़ुल हदीस, अल्लाह जे प्यारे पैगंबर जो प्यारो सहाबी जे 5000 खां मथे हदीसूं असां ताईं पहुचायूं आहिनि, जेको दीन जे करे बुखूं बर्दाश्त कंदो, बाद औकात बेहोश थी किरी पवंदो, उहो अज़ीम सहाबी रोई रहियो आहे। कंहिं माण्हू तबसरो कयो त अबू हुरैरा लॻे थो दुनिया छॾण जो ग़म आहे। हर कंहिंखे हक़ आहे पंहिंजो तबसरो करे। कंहिं तबसरो कयो त अबू हुरैरा लॻे थो त मरण जो ख़ौफ़ आहे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु साहिब रसूल आहे, को मामूली माण्हू कोन्हे। छा जवाब ॾिनाई? न मूंखे दुनिया छॾण जो ग़म आहे ऐं न मूंखे मरण जो ख़ौफ़ आहे, वलाकिन अबकी लिबोद सफ़री व क़िल्लत ज़ादी। रोआ इन करे थो जो मुंहिंजो सफ़र तमामु ॾुराऊं आहे, सफ़र तमामु परे आहे, ऐं ज़ादे राह जेको माण्हू सफ़र जे अंदरि सामान खणंदो आहे उहो ज़ादे राह तमामु घटि आहे, इन जे करे रोई रहियो आहियां। गौर करियो चवण वारो केरु आहे? असां जहिड़ो को कोन्हे। उहे माण्हू जिन खे क़दम क़दम ते अल्लाह ताला जन्नतियूं बिशारतूं ॾिनियूं आहिनि, जिन जे बारे में अल्लाह ताला पंहिंजी दाइमी रज़ामंदी जो ऐलान कयो आहे, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। उहे अज़ीम सहाबी बि रोअनि पिया त अल्लाह बहितर ॼाणे थो त अॻिते छा थींदो। सफ़र तमामु परे आहे, ॾुराऊं सफ़र आहे, ऐं ज़ादे राह तमामु घटि आहे। इहे त सहाबा हुआ। असांजी हैसियत छा आहे? असां वटि कहिड़ा नेक अमल आहिनि? असां वटि कहिड़ी तक़वा ऐं परहेज़गारी आहे? हर वक़्तु गुनाहनि में ग़र्क़। असां मां हर हिकु माण्हू सोचे त असांजो हाल छा थींदो। असां इन सफ़र जी तयारी कई आहे। अल्लाह जे प्यारे पैगंबर फरमायो, तिरमिज़ी जी हदीस आहे, मन ख़ाफ़ अदलज व मन अदलज बलगल मंज़िल। पाण फरमाइनि था जेको माण्हू डिॼे थो, ख़ौफ़ करे थो, उहो राति जे पहिरीं हिस्से में जल्दी निकिरी पवंदो सफ़र ते, ऐं जेको जल्दी निकितो सो जल्दी पहुची वेंदो। पहिरीं पस मंज़र ॿुधायां, पोइ हदीसी तशरीह करियां। अरबनि जे अंदरि छा हूंदो त घणो करे धाड़ेल राति जे पोएं हिस्से में फुर कंदा हुआ। रस्तनि ते वेठल हूंदा हुआ, को मुसाफ़िर लंघियो, बादोकात मारे बि छॾींदा हुआ, फुरे बि वेंदा हुआ। हाणे अल्लाह जे प्यारे पैगंबर उन ई पस मंज़र जे अंदरि फरमायो त जेकॾहिं को माण्हू राति जे पहिरीं हिस्से में निकितो त उहो माण्हू पिरह फुटी खां अॻु में पहुची वेंदो पंहिंजी मंज़िल ते। ऐं पोइ नतीजो छा निकिरंदो? उन्हनि धाड़ेलनि ऐं फोरू जेके आहिनि तिन जे हमले खां बची वेंदो। इहो आहे जो पस मंज़र। पर माना हदीस जी छा आहे त जेको माण्हू आख़िरत जे रस्ते ते सफ़र जे लाइ तयारी करे पियो ऐं उनखे यकीन आहे त इन ई सफ़र ते मूंखे हिकिड़े ॾींहुं हलणो आहे, उनखां सवाइ का बि वाह कोन्हे। अॼु ताईं को माण्हू
इन ई सफ़र खां बची कोन सघियो आहे। जेकॾहिं असीं न चाहियूं तॾहिं भरणो पवंदो न। अॼु ताईं को बचियो आहे दुनिया में? न को बचियो आहे, न को बचंदो। हर कंहिं ते मौत अचणो आहे। हाणे मौत अचे पियो, उन खां अॻु में अल्लाह जे नबी जो फरमान आहे, तव्हां नेक अमल करियो, सुठा अमल करियो, दीन ते पाबंद रहो। इन खां अॻु में जो मौत अची वञे, या इन खां अॻु में जो दुनिया जे अंदरि तव्हां ते शैतान जा हमला थी वञनि, नफ़्स जा हमला थी वञनि, ऐं तव्हां दीन खां दूर थी वञो। तंहिंजे करे जेको सफ़र ते निकिरंदो आहे, उहो जल्दी कोशिशि कंदो आहे त पंहिंजी मंज़िल ते पहुची वञा। असां जे सफ़र ते हलूं पिया या हलण वारा आहियूं, उन जो अंजाम सिर्फ़ ॿ शयूं आहिनि, टी का बि शइ कोन्हे। हितां जेको रवानो थियो, या त वेंदो जन्नत जे अंदरि, या वेंदो जहन्नम जे अंदरि। टियों को बि ऑप्शन कोन्हे। अल्लाह ताला फरमाए थो, फरीकुन फिल जन्नत व फरीकुन फिस सईर। हिकिड़ो टोलो वेंदो जन्नत में, ऐं हिकिड़ो टोलो वेंदो बाहि जे अंदरि। टियों ऑप्शन ई असां वटि कोन्हे। हाणे हर हिकु माण्हू सोचे केॾांहुं वञणु चाहे थो। अल्लाह ॾे पनाह जहन्नम ॾांहुं, जंहिंजी बाहि दुनिया जी बाहि खां 70 दफ़ा ज्यादा गरम आहे, ऐं हिकु हदीस जे अंदरि 100 दफ़ा ज्यादा गरम आहे। ही दुनिया जी बाहि जेकॾहिं तव्हां तीली ॿारे पंहिंजी त्री ते रखो, बर्दाश्त न करे सघंदो, त अल्लाह जा बानो उहा जहन्नम जी बाहि कहिड़ो इंसान आहे जेको बर्दाश्त करे सघे। आंधा वढण वारी, पाणी गरम पियारियो वेंदो, आंधा टुकड़ा टुकड़ा थी वेंदा। वहुम फिया कालिहून, उन में बदसूरत थी वेंदा, जहन्नम जे अंदरि बुछड़ा थी वेंदा। कालिहून जी तफ़सीर अल्लाह जे प्यारे पैगंबर फरमाई। पाण फरमाइनि था, उन जो हेठियों चप जेको आहे दुन ताईं अची पहुचंदो, मथियों चप जेको सो मथे ताईं वञी पहुचंदो, अधु मथे ताईं। तव्हां ॾिठी आहे करे बकरी, हू त केॾो सुहिणो जानवर आहे, पर जॾहिं तव्हां हुनजी मुंडीअ खे ठाहींदा आहियो, बाहि में बाज़ो कात साड़ींदा आहियो, जॾहिं गोश्त हटी वेंदो आहे, पोइ केतिरे क़दर भयानक नज़र ईंदी आहे, केतिरे क़दर ख़ौफ़नाक। इंसान एतिरो सुहिणो नज़र अचे पियो, पर जेकॾहिं चेहरे तां गोश्त हटी वञे, बर्दाश्त करे सघंदो? दुनिया जो सुहिणे खां सुहिणो इंसान एॾो बदसूरत थी वेंदो, तव्हां निहारण गवारा कोन कंदा, हिकु नज़र विझण गवारा कोन कंदा। हाणे वेही सोचो, अल्लाह ताला फरमाए थो, जहन्नम जे अंदरि हूंदा, पर बुछड़ा बदसूरत थी वेंदा। उते को बि माण्हू वञे, अज़ाब जहन्नम बर्दाश्त खां मथे आहे, पर सभ खां वॾी ॻाल्हि, उते मौत कोन ईंदी। सभ खां ख़तरनाक जेका शइ आहे, मौत कोन ईंदो। हिते दुनिया जे अंदरि हर माण्हू चाहे थो त जल्दी न मरां। अमेरिका पहुचनि था, बर्तानिया पहुचनि था, बहितरीन डॉक्टरनि खां इलाज कराइनि था, कोरोना जी वबा जे अंदरि घरनि में लिकी वञनि था, बूथ ॿधी हलनि था, कंहिंसां हथ मिलाइण गवारा कोन था कनि, मतां मौत न अची वञे। हर को माण्हू डिॼे पियो, पर अल्लाह ताला फरमाए थो, इहो मौत जंहिंखां दुनिया में इंसान भॼंदो हो, नापसंद कंदो हो, जहन्नम जे अंदरि जहन्नमी तलब कंदो, जहन्नमी घुरंदो अल्लाह खां मौत, त मौत अचे त जान छुटे। पर अल्लाह ताला फरमाए थो, वला यज़ूकून फ़ीअल मौत इल्लल मौततल ऊला। उते मौत जो ज़ाइको वरी कोन चखंदा। उहो ई मौत जेको खेनि दुनिया में अची चुको, पहिरियों मौत, हाणे वरी मौत जो ज़ाइको कोन चखंदा। छाजे करे? जो क़यामत ते ॾींहुं मौत खे मौत ईंदो, मौत खे बि मौत। पाण सुगरा फरमाइनि था, मौत खे घेटे जी सूरत में आंदो वेंदो, जन्नत जहन्नम जे विच में मलाइक उनखे ज़बह कंदा, ऐं जन्नतिन खे चवंदा त हाणे तव्हांखे कॾहिं मौत न ईंदो। जन्नतिन जी ख़ुशी दोबारा थी वेंदी,
अॻे खां वधीक ख़ुशि थी वेंदा। उन्हनि खे ख़ौफ़ हो त मतां कंहिं ॾींहुं मौत अची वञे ऐं जन्नत जी नेमतनि वञा निकिरणो पवे। हाणे जॾहिं ॿुधंदा त कॾहिं मौत न ईंदो, अॻे खां उन्हनि जूं ख़ुशियूं वधी वेंदियूं। ऐं मलाइक जहन्नम खे चवंदा त तव्हांखे बि कॾहिं मौत कोन ईंदो। पाण सुगरा फरमाइनि था जहन्नमी जेके आहिनि तिन जी तकलीफ़ ॾुख परेशानी वधी वेंदी। उन्हनि खे हिकिड़ो ई आसरो हो त हिकिड़े ॾींहुं मौत ईंदो, जहन्नम जे अज़ाब खां छुटी वेंदासूं। उहो आसरो बि थियो ख़तमु। हाणे सॼी ज़िंदगी तड़पंदा रहंदा, अज़ाब भोगींदा रहंदा, लेकिन उन्हनि खे मौत न ईंदो। मौत तलब कंदा, घुरंदा, मौत उन्हनि खे कोन ईंदी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह जे प्यारे पैगंबर फरमायो, सही बुखारी जी हदीस आहे, अल जन्नतु अक़रबु इला अहदिकुम मिन शिराकि नालिही व नारु मिस्लु ज़ालिक। असीं दुनिया में रहूं पिया पर वॾे ख़तरे में आहियूं। वॾो ख़तरो आहे। असांखे डपु कोन्हे, छो त इंसान खे जॾहिं इल्मु ई कोन हूंदो डपु छाजो हूंदो? सोचींदो परवाही कोन्हे, छुटी वेंदासूं। वॾा वॾा वेठा आहिनि बुज़ुर्ग, क़यामत ॾींहुं छॾाए वठंदा। कूड़ा आसरा, कूड़ियूं आथतूं, कूड़ा ॾढ असांखे ॾिना विया आहिनि, बाबा फलाणो छॾाए वठंदो। अल्लाह ताला फरमाईंदो वला तज़िरु वाज़िरतुं विज़्र उख़रा। उन ॾींहुं को बार खणण वारो कंहिं ॿिए जो बार कोन खणंदो। ही क़ुर जी आयत आहे। ऐं अल्लाह जे प्यारे पैगंबर पंहिंजी प्यारी न्याणी खे चयो, या फातिमतु बिन्त मुहम्मदिन सलीनी मा शित मिन माली ला उगनी अन्के मिन अल्लाह शैआ। ऐं फातिमा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न्याणी, जेकी कुझु दुनिया में मुंहिंजे माल मां तोखे घुरणो आहे, घुरी वठ, क़यामत जे ॾींहुं अल्लाह वटि ऐं तोखे कुझु बि कमु न ईंदुसि। ॻाल्हि ई टुटी वई। ॻाल्हि ई टुटी वई जॾहिं प्यारो पैगंबर पंहिंजी प्यारी न्याणी खे चवे थो त आउं तोखे अल्लाह वटि कमु न ईंदुसि। सही बुखारी, सही मुस्लिम, जंहिंजो दर्जो क़ुर खां पोइ आहे, त पोइ कहिड़ो पीर आहे, कहिड़ो बुज़ुर्ग आहे जेको असांखे छॾाए? कहिड़ो पीर बुज़ुर्ग आहे जेको असांखे छॾाए? ये आसरा छॾे ॾियो, आसरा मराईंदा, मारजी वेंदो आसरनि जे अंदरि। असल शइ आहे दुनिया जे अंदरि सही अक़ीदो, नेक अमल ज़्यादा खां ज़्यादा, ऐं सभ खां वॾी ॻाल्हि अल्लाह खां दुआ घुरण त मुंहिंजा रब मूंखे जन्नत में दाख़िला अता फरमाए, मूंखे जहन्नम जे अज़ाब खां बचाए। सिर्फ़ु अमलनि ते भाड़णो कोन्हे, अल्लाह खां दुआ बि घुरणी आहे। हाणे अल्लाह जे नबी छा फरमायो, अवां मां हर हिक खे जन्नत ऐं जहन्नम जुती जे कशे खां ज़्यादा वेझा आहे। हाणे तव्हांखे जुती पातल आहे, जुती में कशा बि हूंदा आहिनि। इहे कशा तव्हां खां घणो परे आहिनि, तव्हांजे जिस्म जे अंदरि आहिनि न। पेर में जुती पातल आहे न, जुती पेर में पाईंदो आहे, पेर जिस्म जो हिसो आहे। माना तव्हांखे एतिरा क़रीब आहिनि जन्नत ऐं जहन्नम। अवां मां हर हिकु माण्हू खे जेकॾहिं नेकी जा कम कयाई, अल्लाह राज़ी थी वियो, जन्नत में दाख़िला। गुनाह जा कम कयाई, रब नाराज़ थी वियो, जहन्नम जे अंदरि। ऐं बाज़ औक़ात नंढड़ा नंढड़ा गुनाह, नंढड़ियूं नंढड़ियूं नेकियूं असांखे जन्नत में पहुचाइनि थियूं, जहन्नम में पहुचाइनि थियूं। ॾिसो अल्लाह जे नबी जो फरमान आहे न, सही बुखारी जी रिवायत, बनी इसराइल जी बदकार औरत कुते उञायल खे पानी पियारियो, गप चटे पियो, खूह जे ॿाहिरां वेठो आहे, मरण जे क़रीब आहे। औरत बदकार हुई, लेकिन रहम अची वियो। इस्लाम में रहम जी अहमियत ॾिसो। असांजी दिलनि में रहम आहे, पत्थर खां बि ज़्यादा सख़्त दिलियूं आहिनि, पत्थर खां बि ज़्यादा। न क़ुर जो असर, न हदीस जो असर, न कंहिं मुस्लमान भाउ जी तकलीफ़ खे महसूस करियूं, न कंहिं जानवर जी तकलीफ़ खे महसूस कयूं, न अल्लाह जी कंहिं ॿी मख़लूक जी तकलीफ़ खे महसूस कयूं। कॾहिं दिलि में नरमी पैदा थी, दादा ही वीचारो जानवर आहे, अल्लाह जी मख़लूक आहे। आई कॾहिं नरमी? पत्थर दिल, पत्थर खां बि ज़्यादा सख़्त। ही मुंहिंजो मुस्लमान भाउ वीचारो तकलीफ़ में आहे, इन जी मदद करियां। कॾहिं दिलि नरम थी, पर सम्झो वेठा आहियूं त चंद निमाज़ूं पढ़ियो जन्नत में पहुची वेंदासूं। एतिरो आसान कोन्हे साईं, एतिरो आसान कोन्हे जन्नत में पहुचणु।
दिमाग़ में हवा कढी छॾियो। अवां खे वाक़िया ॿुधाईंदुसि, एतिरो जन्नत में पहुचण आसान कोन्हे। पंहिंजी दिलनि जे अंदरि अल्लाह जी मख़लूक जे लाइ मोहबत पैदा करियो, नरमी पैदा करियो। ही औरत बद किरदार आहे, दिल जे अंदरि रहम अची वियो ऐं कुते खे पाणी पियारे। तकलीफ़ सही पंहिंजा मोज़ा चमड़े जा लाहे थी, उनखे रए जे अंदरि, गंदी जे अंदरि, दुपटे जे अंदरि ॿधी खूह मज़ा पाणी छिके कुते खे प्यारे थी। कुतो हराम जानवर आहे, नजस जानवर आहे, पर अल्लाह जी मखलूक त आहे न, अल्लाह जी मखलूक आहे। अल्लाह जे प्यारे पैगंबर छा फरमायो, इरहम मन फिल अर्ज़ यरहमक मन फिस समा। जेके धरती ते रहनि था, सिर्फ़ इंसान न, जेका मखलूक आहे, जेका मखलूक आहे धरती ते रहण वारी, अल्लाह जो नबी चवे थो उन्हनि ते रहम कर, जेको आसमान में आहे तो ते रहम कर। असां त पत्थर दिल आहियूं, न इंसान न अल्लाह जी मखलूक, को एहसास ई कोन्हे। औरत पाणी पियारियो, रब्बुल आलमीन राज़ी थी वियो, ख़ुशि थी वियो ऐं अल्लाह ताला बद किरदार औरत खे जन्नत अता कई। सही बुखारी, सही मुस्लिम। ॾिसो, बज़ार मामूली अमल नज़र अचे थो, पर अल्लाह राज़ी थी वियो। अल्लाह राज़ी थी वियो। हिकिड़ो माण्हू रस्ते तां कंडनि जी टारी हटाए थो, नियत छा त मतां के इंसान खे, मुस्लमान भाउ खे तकलीफ़ पहुचे। असां त छा कंदा आहियूं, ॼाणी वाणी करे बाज़ औक़ात तकलीफ़ वारियूं शयूं रस्ते ते उछलाईंदा आहियूं। केले जी खर उछलाईंदा आहियूं ऐं पलीत नियत हूंदी आहे त मुस्लमान तिरके किरहे तां इंजॉय करियां। ॿुधी मर बदबख़्त, ॿुधी मर इन सोच सां त को मुस्लमान भाउ वीचारो तिरकंदो किरंदो, तूं ख़ुशि थी वञे, शर्म तोखे कोन थो अचे, तूं मुस्लमान आहीं। मुस्लमान में मुस्लमान जो ख़ैर ख़ां हूंदो आहे, अल्लाह जी मखलूक जो ख़ैर ख़ां हूंदो आहे। अल्लाहु अकबर। रस्तो वठी वञो पिया, शीशो पियल आहे, काओ पियल आहे, हटाए छॾियो। तोखे कोन लॻो मतां के ॿिए मुस्लमान भाउ खे लॻी वञे, इंसान खे लॻी वञे, कंहिंजी गाॾी जो टायर पंक्चर थी वञे। केले जी खल पियल आहे, हटाए छॾियो, मतां को वीचारो तिरकी किरे न, टंग तां भॼी न पवे। जेकॾहिं रस्ते ते को पत्थर पियल आहे, हटाए छॾियो, मतां कंहिंजी ठोकर लॻे, वीचारो ज़ख़्मी थी वञे। लोह जूं किलियूं पियल आहिनि, हिकु तरफ़ करे छॾियो। जेकॾहिं कंधा पियल आहिनि, हिकु तरफ़ हटाए छॾियो। अल्लाह अकबर। घणो टाइम लॻंदो, घणो टाइम लॻंदो? आउं सम्झां थो 10, 15, 20, 25 सेकंड या वधि में वधि हिकिड़ो मिंट, वधि में वधि मिंट। पर नियत छा हुजे, मुंहिंजो रब राज़ी थी वञे, के मुस्लमान भाउ वीचारे खे तकलीफ़ न थिए। पाण सुगुरा फरमाइनि था, हिकिड़ो माण्हू रस्तो वठी वञे पियो, कंडनि जी टारी पियल हुई, इन ई सोच जे तहत हुन कंडनि जी टारी हटाए हिकिड़े पासे कई। अल्लाह ताला राज़ी थी वियो, उन ई अमल जे करे जन्नत अता करे। हाणे वही सोचियो, जन्नत क़रीब आया कोन्हे? जन्नत बि क़रीब आहे। हत्ता के पाण सुगुरा फरमाइनि था, अॻिन उम्मतनि में हिकिड़ो माण्हू दौलतमंद हो, पंहिंजे पुटनि खे वसियत कयईं मरण जे टाइम ते, माण्हू मूंखां कर्ज़ खणी विया आहिनि, के अहिड़ा आहिनि जेके अदायगी जे क़ाबिल आहिनि पर फ़िलहाल कोन आहिनि, उन्हनि सां नरमी कजो। अहिड़ा बि आहिनि जेके वीचारा अदायगी करे ई कोन सघंदा, क़ाबिल ई कोन आहिनि, उन्हनि खे माफ़ करे छॾिजो। उन्हनि खे मोहलत ॾिजो, जेके अदायगी जे क़ाबिल आहिनि पर फ़िलहाल नथा करे सघनि, ऐं जेको वीचारो करे सघे ई कोन थो, माफ़ करे छॾिजोसि। पाण गुज़ारे वियो। सही बुखारी, सही मुस्लिम। मलाइकनि पुछियो, को अमल कई दुनिया जे अंदरि? कि को अमल कोन्हे मूंखे यादि। दौलतमंद हुअसि, पुटनि खे वसियत कयुमि, मूंखां माण्हू कर्ज़ खणंदा हुआ त पुटो जेकॾहिं कर्ज़ जी अदायगी जे क़ाबिल न हुजे त मोहलत ॾिजो, मुर्गो अदा करे सघे ई कोन थो, माफ़ करे छॾियो। मलाइकनि अल्लाह ताला खे चयो, हालांकि अल्लाह सभु कुझु ॼाणे थो, ऐं असांजा परवरदिगार तुंहिंजो बानू हीअ जवाबु ॾिए थो। अल्लाह ताला तजावज़ू अन्हु नहनु हक़्क़ु बिज़ालिक मिन्हु। मुंहिंजे बाने खां दरगुज़र करियो, जॾहिं मुंहिंजो ई बानू
بے مسلمان بھا کھان انسان کھان درگزر کندو ہو تو ودیک حقدار آیا ان دا گناہ معاف کرے چھڈیا جنت میں داخل یم جو پروردگار ॾिसो कीअं पियो राज़ी थिए जन्नत क़रीब आहे न ऐं जहन्नम बि क़रीब आहे जहन्नम बि दूर कोन्हे बाज़ औक़ात अहिड़ा गुनाह जिन खे असीं मामूली सम्झंदा आहियूं पर इंसान जहन्नम रसीद थी वेंदो आहे जहन्नम रसीद थी वेंदो आहे उन्हनि अमलनि जे करे पाण सोगरा फरमाइनि था बनी इसराइल में हिकिड़ी औरत उनजे घर में हिकिड़ी ॿिली ईंदी हुई हर कंहिंजे घर में अचनि थियूं अल्लाह जी मखलूक आहे वेचारी घर जी का शइ खाई वई जानवर आहे खाई वञे तो आसमान किरी कोन पवंदो तुंहिंजे खीर में वात विझी वई अवल त इहा ॻाल्हि ॿुधाईंदो हलां ॿिली पाक आहे उनजो ओबारो बि पाक आहे पी बि सघो था वुज़ू पाणी मां करे बि सघो था ॿिली पलीत न आहे ॿिली हराम आहे पर पलीत कोन्हे ऐं इहो शरई क़ाइदो ज़हन में रखो हर हराम शइ पलीत कोन हूंदी आहे हर हराम शइ पलीत कोन हूंदी आहे ॿिली हराम आहे खाई कोन्दासीं पर पलीत न आहे साहबा किराम प्यार कंदा हुआ अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु प्यार कंदो हो अॼु बि वञो बैतुल्लाह जे अंदरि असांखे त दीन जो फ़हम ई कोन्हे न जानवरनि ते ज़ुल्म करियूं था बैतुल्लाह जहिड़ी जाइ मुंहिंजी अखियुनि सां ॾिठो आहे अल्लाह पर अल्लाह ताला उन पाननि ते इन करे रहम करे थो इंसान ज़ात छा जानवरनि ते रहम कंदा सऊदी अरब जा सिपाही हलनि पिया ॿिलियूं जेके तिन खे पाणी पियारनि पिया ॿिली सॼे बैतुल्लाह में हले पई के मारियो आहे हुनखे असांजी मस्जिद में कॾहिं वेचारी अची वञे त हण धको हुनखे जाहिल त ॾिसो पाक जानवर आहे अल्लाह जो सभ खां अफ़ज़ल घर बैतुल्लाह वञो मस्जिद हराम जे अंदरि केतिरियूं ॿिलियूं हलनि पियूं मस्जिद नबी जे अंदरि केतिरियूं ॿिलियूं हलनि पियूं कॾहिं अरबन धक हया छो दीन जो फ़हम आहे हुननि खे असां जाहिल आहियूं का दीन जी ॼाण कोन्हे दिलियूं सख़्त आहिनि हुननि माण्हुनि खे ख़बर आहे अल्लाह राज़ी थी वियो इन हिकिड़े अमल जे करे मूंखे जन्नत ॾेई सघे बात औकात ज़मज़म जो पाणी भरे हुनखे प्यारींदा पिया वियुसि अलहमदिल्ला जॾहिं 2014 जे अंदरि हज जे मौक़े ते हेठि वेंदुसि थधिकार तमामु घणी हूंदी मूंखे यादि आहे केतिरा ॿिला पिया हलंदा हुआ घरवारी चवंदी जेको मुंहिंजो केतिरा हलनि पिया पर कॾहिं बि को बि धक कोन हणंदो को बि धक कोन हणंदो जेकॾहिं गंद करे वेंदा पुलिस हुनखे साफ़ करे छॾींदी ॿिले खे धक न हणंदी छो त पाक जानवर आहे सहाबा मोहबत कई आहे हुन औरत छा कयो उन ॿिली खे ॿधी छॾिया असीं बि कॾहिं कॾहिं ईअं कंदा आहियूं जेकॾहिं वीचारो रुगो वात विझी वियो देगड़े में त हुनखे अहिड़ो धक हणंदासूं बाज़ो का थी सघे थो जानवर वीचारो मरी पए छा तुंहिंजो किलो खीर उन मखलूक जी जान खां मथे आहे तुंहिंजो किलो खीर 100 रुपयनि वारो छा के जान खां मथे आहे जो तो हुनखे धकड़ी मारे छॾियो जेकॾहिं का सज़ा ॾियणु चाहियो था हल्को मामूली धक जंहिंसां हुनखे को बि नुक़सानु न पइजे मामूली धक असीं त बाज़ औक़ात वीचारनि खे मारे छॾींदा आहियूं लठियुनि सां पथरनि सां एॾो ज़ुल्म हुन औरत छा कयो धक त कोन हयाई हुनखे रस्ते सां ॿधी छॾियाई त हाणे भले घर जे अंदरि ॿधी पई हुजे ॾिठ मरंदी विड़े जानवर वीचारो साह वारो खाधो कोन मिलियो ॿिली वीचारी मरी वई पाण सुगरा फरमाइनि था त रए तुहा फिन्नार उन औरत खे मूं जहन्नम में ॾिठो ऐं ॾिठमि त उहा ई ॿिली खेसि पटे पई हाणे त जहन्नम जे अंदरि आहे हिते मरंदी कोन औरत जो जान छुटे न ॿिली मरंदी न ॿिली खे मौत ईंदो न उन औरत खे मौत ईंदो पाण सुगरा फरमाइनि था ॿिली उनखे पटे पई उहा औरत जंहिं उनखे मारे छॾियो अल्लाह इन हिकिड़े अमल जे करे जहन्नम रसीद करे रब्बुल आलमीन पंहिंजे मखलूक ते महिरबान आहे उनजी ख़ल्क़ लाइ अॼु दुनिया जे अंदरि तूं रुगो का मामूली काठ जी शइ बि ठाहींदे न पाण उन सां तूं मोहबत कंदे अदा मुंहिंजी ठाहे न अल्लाह जा माना अल्लाह त ख़ालिक आहे असीं ख़ालिक कोन आहियूं असां सिर्फ़ु उन शइ खे ॿी सूरत ॾियूं था ही काठ अल्लाह ख़लक़ियो असां हुन मुंहिंजा रोस्ट्रम ठाहियो आहे ख़ालिक कोन आहियूं ही पंखा लोह मां ठहिया आहिनि लोह जा असीं ख़ालिक कोन आहियूं ख़ालिक अल्लाह आहे असां सूरत हुनजी मटाई आहे
تو اسی صورت مٹائے سگوں تھا، خلقے نتھا سگوں. خالق اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کے پنجی مخلوق سے محبت ہے. پانچ سو گرا فرمائن تھا انہیں عمل جے کرے جہنم رسید تھی. صحیح بخاری جی روایت ہے. پانچ سو گرا فرمائن تھا ب مسلمان پان میں وڑھی پیا، ویڑ تھیندی ہے، اختلاف تھیندا آہن. ہکڑو نیکوکار ہو ऐं ॿियो जेको सो वीचारो गुनाहगार इंसान हो. कॾहिं कॾहिं तकबर बि इंसान खे ॾिसो जहन्नम में कीअं थो पइजाए. इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह जो अज़ीम कौल आहे त उहा नेकी जेका तो में तकबर पैदा करे उन खां उहो गुनाह बहितर आहे जेको तुंहिंजे अंदरि न्याज़मंदी पैदा करे. कॾहिं छा थींदो आहे गुनाह करे पोइ माण्हू रब जे साम्हूं किरी पए, मुंहिंजा रब खां ख़ता थी, मुंहिंजा मालिकान मूंखे माफ़ फरमा. इहो गुनाह तव्हांजे लाइ नेकी जो ज़रियो बणिजी वियो, अल्लाह जी मग़फ़िरत जो ज़रियो बणिजी वियो. ऐं उहा नेकी जेका तव्हां में तकबर पैदा करे त वॾो निमाज़ी आहियां, वॾो ज़कात ॾियण वारो आहियां, वॾो मुतक़ी परहेज़गार आहियां, उहा नेकी तव्हांखे जहन्नम रसीद कराए सघे थी. उनखां उहो गुनाह बहितर आहे. इमाम हसन बसरी चवे थो जंहिंसां तव्हांजे दिलि जे अंदरि न्याज़मंदी, इनकिसारी ऐं तवाज़ुअ जी कैफ़ियत पैदा थी. विड़ी पिया. हुन छा चयो? जेको नेकोकार हो जे अल्लाह जो कसम, जॾहिं तव्हां अल्लाह जो कसम खणो था न, माना छा आहे? माना छा आहे? छो अल्लाह जे नबी फरमायो मन हलफ बिग़ैरिल्लाह फ़क़द अशरक. जे अल्लाह खां सवाइ के ॿिए जो कसम खयो उन शिरक कयो. अल्लाह जे नबी फरमायो मन कान हालिफन फलयहलिफ बिल्लाह औ लयस्मुत. जेकॾहिं को कसम खणणु चाहे उनखे घुर्जे अल्लाह जो कसम खणे, वरना ख़ामोश रहे, वरना ख़ामोश रहे. जॾहिं तव्हां अल्लाह जो कसम खणो था, माना चाहे ऐं अल्लाह खे गवाह बनायां थो, अल्लाह खे शाहिद बनायां थो. हिन अमरा अल्लाह जो कसम कयो ऐं छा चयईं? अल्लाह जो कसम अल्लाह तोखे कॾहिं माफ़ न कंदो. हिकिड़ो त अल्लाह जो कसम कयाई, रब खे गवाह बनायाई ऐं पंहिंजे तरफ़ां फ़ैसिलो ॾेई छॾियां तोखे अल्लाह माफ़ न कंदो. सभ खां पहिरीं गौर करियो, माफ़ करणु सिफ़त कंहिंजी आहे? अल्लाह जी आहे न. अल्लाह जी सिफ़त आहे. लैलतुल क़द्र जी दुआ जेका अल्लाह जे नबी सेखारी, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा खे इंशाअल्लाह अॼु बि लैलतुल क़द्र थी सघे थी. उहा दुआ यादि कयो. अल्लाहुम्म इन्नका अफ़ूवन, ऐं अल्लाह तूं माफ़ी ॾियण वारो आहे. माफ़ करणु बाने जा गुनाह अल्लाह जी सिफ़त आहे. अल्लाह जी सिफ़त आहे. बाने जा गुनाह केतिरा बि हुजनि हू चाहे माफ़ करे छॾे. जी ॾिसो अबू दाऊद जी रिवायत आहे, अल्लाह अकबर, अज़ीम रिवायत. सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु अमीरुल मोमिनीन आहे, वक़्त जो ख़लीफ़ो आहे. सुवारी आंदी वई के सफ़र ते वञे पियो. सुवारी जेका आहे हुनजे रिकाब में पेर रखे थो ऐं चवे थो बिस्मिल्लाह. सुवारी ग़ालिबन घोड़ो ई हूंदो. जॾहिं सिधो थी मथां वेठो चवे थो अल्हम्दुलिल्लाह. पोइ छा चयईं? सुबहानक इन्नी क़द ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्ला अंत. ऐं मुंहिंजा रब, तुंहिंजी ज़ात हर ऐब खां पाक आहे. ऐं अल्लाह, मूं पंहिंजो पाण जे नफ़्स ते ज़ुल्म कया. अली मुर्तज़ा पियो चवे तुंहिंजी मुंहिंजी हैसियत आहे छा? टके जी हैसियत असांजी कोन्हे, टके जी असांजी हैसियत कोन्हे. सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु जहिड़ो माण्हू पियो चवे ऐं मुंहिंजा रब, तुंहिंजी ज़ात हर ऐब खां पाक आहे, मूं पंहिंजे नफ़्स ते ज़ुल्म कया आहिनि. ऐं मुंहिंजा रब, तोखां सवाइ मुंहिंजा गुनाह माफ़ करण वारो को बि नाहे. सुम ज़हिक, उन खां पोइ खिली. माण्हू जेके भरिसां बीठा हुआ हैरान थी विया त अहिड़ी का ॻाल्हि बि कोन्हे, न के को अहिड़ो जुमिलो बि चयो आहे. ऐं सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु खिले पियो. इन ई हदीस में सुन्नत जी अहमियत आहे. गौर कंदा हलो, अॻिते नतीजो छा थो निकिरे ॿुधायां थो. केतिरा असांजा मुस्लमान आहिनि अल्लाह जे नबी जी हदीस अचे थी अमल कोन था कनि. साईं हिकमत कहिड़ी? छाजे करे अल्लाह जे नबी चयो? हदीस आहे पर मुंहिंजे इमाम कोन चयो आहे. अञा कल्ह मुंहिंजो क्लिप वियो फेसबुक ते त अल्लाह जे प्यारे पैगंबर जी सुन्नत आहे, क़ुर मां बि सुन्नत आहे. माना साबित थिए थो त औरत एतिकाफ़ सिर्फ़ मस्जिद में कनि.
کتھے ثبوت نائت کے عورت اللہ جے نبی جے دور میں صحابہ جے دور میں کدے گھر جے اندر اعتکاف کیو ہوئی؟ پوری دنیا جے مسلمانن میں جا حنفی واحد فرقو آئے جے علل اعلان پیارے پیغمبر حدیثی مخالفت کئی، نہ مالکن کئی، نہ شافعین کئی، نہ حنبلین کئی، نہ اہل حدیث کئی، سبنی جی فتوا ہے تو عورت اعتکاف میں ویندی مسجد جے اندر، گھر میں ان جو اعتکاف تھیندو ہی نہ ہے، تھیندو ہی نہ ہے، بلکہ عبداللہ بن عباس چلو بدعت گھر جے اندر اعتکاف کرن عورت جو انہن چھا کیو کہ ہکڑے مکھے جواب کون ڈنو ابو حنیفہ جو قول ہے نہ عورت جے کا گھر میں اعتکاف جلا دی ان قول کے بچائن جے لائے ان جو دفاع کندے پیارے پیغمبر سنت کے رد کندا چن پیا سال لگا ظلم تے ڈسو، ظلم تے مانو جو ڈسو پیارے پیغمبر دی سنت کے رد کرن جے لائے پنجے امام جے قول جو سارو وٹھن تھا اے وہ سارو وٹھندے انہن کے سالن جا سال تے آئن انہن رجوع کون کیو تین جے کرے مقلد اندھو ہوندو جاہل ہوندو دشمن ہوندو سنت جو پیارے پیغمبر جی واضح حدیثوں رد کرے پنجے ہتھ ٹھوکے امام جے پویا ہلن سیدنا علی رضی اللہ عنہ وہ تو مومن ہوا نا کھلی جو مانو جے کے برساں بیٹھا ہوا انہوں نے سوال کیا علی تمہاں کھلی چھو پیا جی ایک دفعے اللہ جے پیارے پیغمبر جے برساں بیٹھو اس سواری آندی وئی پان سواری تے چڑھن تھا جیکا دعا ہیر منہ پڑی آئے حقیقت میں اللہ جے نبی دعا پڑی ہوئی اللہ جے نبی کھان دعا بدھی یاد کیم پان سگورا دعا پڑی کھلی پیا آؤں بن سنت جی پیروی کندے کھلا ہانے جو جواب چھا چیبو آ پیارے پیغمبر دی محبت کے صحابہ کھان سکھو پہنجا کل جا گھوڑا نہ ڈوڑایو صحابہ کیے ڈسو پیارے پیغمبر دی پیروی کئی حضرت علی پوچھو صرف اللہ جے نبی کھلیو ہو مسکرایو آؤں بچایوں تو پیارے پیغمبر دی پیروی تھی ان کھے چیبو آ پیروی تمہاں تے پہنجے عقل جا پجاری ہو جڑے عقل تمہاں کے اجازت دے تمہاں جو ایمان جنے اجازت دے جیکر دل کھان پوچھو تو جو پیارے پیغمبر تے سچو ایمان آئے سچو ایمان ہو جا تو پیارے پیغمبر فرمان اچی ونیا کہ امتی نہ لوڑوں کون ہنیا ان کھان فتواؤں کون وٹھیا ڈائریکٹ پیارے پیغمبر حدیث تے عمل کریاں تو جو ایمان کمزور آئے کرے تو اللہ جے نبی جی حدیث کے رد کرے تو امتین جا قول ورتا ہے اللہ اکبر سیدنا علی چوے تو مجھے اللہ جا رسول تمہیں چھو کھلی پیا پان سگرا پڑھندا علی جڑے مانو چوندا اے مجھا پروردگار تنجی ذات ہر عیب کھاں پاک ہے منہ پنجے نفس تے ظلم کیا ہیں تو کھاں سوائے مجھا گناہ خطاؤں معاف کرن وارو کو بھی نہ ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دے اللہ علم عبدی انہو لا یغفر ذنوب غیری مجھے بانو بھی جانے تو مجھے بانے کے بھی خبر آئے تو سندس گناہ مکھاں سوائے کو معاف کرن وارو کو معاف کرن وارو کو نہیں یہ ہمارا ابا جنا پان میں تکرار باقی تے چوں تھا چھا چیائیں اللہ جو قسم اللہ تو کے کدے معاف نہ کندو جو کو عبادت گزار ہو تے اللہ جو قسم کھنی چبڑو چے پان سکرا فرمائن تھا اللہ تعالیٰ ناراض تھی اللہ تعالیٰ من ذلذی یتعلی علیہ یہ کہہ رہا ہے ان کے حق ڈنو آ جو مجھو قسم کھنے دو اے چوے تو بخش کون کندس یہ مجھو قسم کھنی چوے تو فلانے کے آؤں بخش نہ کندس یہ کہہ رہا کہ ان حق ڈنو آ اللہ ان کے جہنم رسید کرے چھو ان کے جنت میں داخلہ نہیں یا مجھو پروردگار یا مجھو مالک عبادتوں چت تھی ویوں سدو ویا جہنم کے اندر جن کے بارے میں قسم کھنی چیائیں تو جنت میں نہ ویندے اللہ ان کے جنت میں داخل کرے معلوم چاہتے ہو بعض اوقات معمولی غلط جملو جہنم میں پہچان سکے پانچ سورہ فرمائندہ حدیث آئے تو کدے کدے انسان پنجی زبان میں ایڑو جملو کڈندو آئے ایڑو کلمو کڈندو آئے جن کے بارے میں ہن کے جان کون ہوندی ہے ہن کے پرواہ کون ہوندی ہے پر ہکڑے جملے جے کرے جہنم میں ایترو ہیٹھ جو ویندو آئے جیترو زمین آسمان ایک بے کھان دور ہے زمین آسمان ایک بے کھان دور ہیں ایترو جہنم کے اندر ہیٹھ جو ویندو آئے ہکڑے جملے جے کرے اللہ ناراض تھی انہیں جملے تے پکڑ تھی وئی ویو جہنم کے اندر
केतिरा हदीसनि जे अंदरि वाक़िया अचनि था, माण्हू बज़ाहिर जेके मामूली गुनाह सम्झे थो, पर उन जे लाइ आहे वईद जहन्नम जी। पाण सोरा फरमाइनि था, हदीस आहे मुस्लिम शरीफ़ जी, ला यदखुलुल जन्नत कत्तात, चुगलखोर जन्नत में न वेंदो। चुगलखोर जी माना सम्झो था? कत्तात अरबी में छा खे चइबो आहे? हितां जी ॻाल्हि ॿुधी वरी ॿिए मुस्लमान ते पहचान, ॿिन्ही खे विड़ाइण। ॿई ॼणा पाण में विड़ी पवनि। अॼु पाण जी आदत आहे, के मजलिस में वेठा आहियूं, के दोस्त जी गिला थी वई, गीबत थी वई, उतां उथंदासूं, उन साॻिए ते पहचंदासूं, ॼण ख़ैर खाई पिया करियूं, ॼण ख़ैर खाई पिया कयूं। अदा उहो फलाणे तुंहिंजे बारे में हीअ पियो चयो, पोइ नतीजो छा निकिरंदो? मोहबत पैदा थींदी, प्यार पैदा थींदो। ॿई मुस्लमान पाण में विड़ी पए, विड़ायाई ॿिन्ही खे। अल्लाह जे नबी फरमान, जहन्नम में वेंदो, जन्नत में कोन वेंदो। ऐं जेकॾहिं हिकिड़ो मुस्लमान, अल्लाह अकबर, मुस्लमान जी वेड़ अल्लाह खे कॾहिं नापसंद आहे, मुस्लमान जो पाण में गॾिजी हलनि केतिरे क़दर रब खे महबूब आहे। पाण फरमाइनि था, उहो माण्हू कज़ाब न आहे, उहो माण्हू कूड़ो न आहे जेको ॿिनि मुस्लमाननि खे परचाइण जे लाइ ख़िलाफ़ वाक़िया ॻाल्हि करे। हालांकि ॻाल्हि सची कोन्हे, ॻाल्हि सची कोन्हे, पर नियत छा आहे त बि मुस्लमान भाउ पाण में परची वञनि। अल्लाह जे नबी फरमान कूड़ो कोन्हे, शरीयत इजाज़त ॾिनी। मुस्लमान जी वेड़ एॾी ख़तरनाक आहे, एॾी ख़तरनाक आहे, परचाइण जे लाइ ख़िलाफ़ वाक़िया ॻाल्हि करण जी इजाज़त ॾिनी वई। ऐं होॾां चुगली हणे थो, घणो करे सची हूंदी आहे, ज़रूरी न कूड़ी हुजे, ॻाल्हि बि सची आहे, पर सच ॻाल्हाइण जे करे वियो जहन्नम जे अंदरि। सच ॻाल्हाइण जे करे जहन्नम में वियो। छो? नियत छा हुई त मुस्लमान विड़ी पवनि। मूंखे असांजे अज़ीम मुहद्दिस पंहिंजे उस्ताद मुरबी शेख बदिउद्दीन शाह राशिदी रहमतुल्लाह अलैह जो अज़ीम जुमिलो यादि थियो। अल्लाह छा फ़हम ॾिनो, छा दीन जी सम्झ ॾिनी हुई। असां मां के माण्हू सम्झंदा आहिनि इहा ख़ैर खाई आहे, वञी ॿुधायूं साईं खे त फलाणे तुंहिंजे बारे में हीअं पियो चयो। नबी साहिब फरमायो न, तव्हां साहबा जी शिकायतूं मूं ताईं न पहुचाईंदा, इन सां तकलीफ़ थींदी आहे दिलि खे, माण्हू ख़ुशि कोन थींदो आहे। कॾहिं अहिड़ी ॻाल्हि ॿुधो था, न ॿुधायो, भला ॿुधाईंदो छा थींदो? तकलीफ़ थींदी न मुस्लमान भाउ खे, वेड़ थींदी, तालुकात ख़राब थींदा। दफ़न करे छॾियो उन ॻाल्हि खे, उते फितना ई दफ़न थी वेंदा। शाह साहब वटि हली आयो, साईं फलाणे माण्हू तव्हांजे बारे में हीअ ॻाल्हि पे कई। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह जो रखे रहमत हुजे, छा जवाबु ॾिनई, केॾो अज़ीम जवाबु ॾिनई। चयदा उन माण्हू मूंखे पत्थर खणी हयो हो, पत्थर खणी उन माण्हू मूंखे हयो हो, पत्थर घस में किरी पियो, विच में किरी पियो, मूं ताईं कोन पहुतो, तो उतां पत्थर खणी मूंखे हणी, हणण वारो तूं आहीं। हुन ॻाल्हि कई हुई पर मूं ताईं कोन पहुती हुई न, मूंखे ख़बर ई कोन हुई। हाणे इहा शइ तो मूं ताईं पहुचाई आहे, गोया किरियल पत्थर तो खणी मूंखे हलियो, हणण वारो तूं आहीं। इहा का ख़ैर खाई आहे मुस्लमान जी? उहो फलाणे तुंहिंजे बारे में हीअं पियो चयो, छा थींदो? वेड़ थींदी न, जहिड़ो थींदो ॿियो छा थींदो? जेकॾहिं मोमिन हुजी हा, नेक दिल हुजी हा, नेक नियत हुजी हा, त अहिड़ी ॻाल्हि दफ़न करे छॾियो, न ॿुधाए मुस्लमान भाउ, छो त फितनूं पैदा थिए, दिलि खे तकलीफ़ पहुचंदी, त माण्हू ख़ुशि थींदो। सही सिधी ॻाल्हि आहे, दिलि खे तकलीफ़ पहुचंदी। अल्लाह जे नबी फरमायो, इहो चुगलखोर जन्नत में दाख़िल न थींदो। हालांकि पाण वटि मुआशिरे जे अंदरि माण्हू इंजॉय कंदा आहिनि, लस्त वठंदा आहिनि, लज़त वठंदा आहिनि, त ॿिनि ॼणनि खे विड़ायूं, पोइ परे खां मज़ो ॾिसूं, पर अल्लाह जो नबी चवे थो इहो जन्नत में कोन वेंदो। हालांकि बज़ाहिर असांखे नंढड़ो गुनाह नज़र अचे थो, मामूली गुनाह नज़र अचे थो। अहिड़े नमूने सां अल्लाह जे प्यारे पैगंबर फरमायो, ला यदखुलुल जन्नह कातियो, जेको माइटी खे टोड़े थो सो जन्नत में कोन वेंदो, रिश्तेदारी टोड़े थो जन्नत में कोन वेंदो। अॼु पाण वटि तव्हां ॾिसो, अल्लाह ताला रहम फरमाए, हर जॻह ते तक़रीबन रिश्तेदारी टुटल। शायदि का अहिड़ी जाइ हुजे, कोई इलाइक़ो हुजे जिते माइट पाण में मोहबत सां रहंदा हुजनि, हर जाइ ते जहिड़ो, सोट सोट सां कोन थो ठहे, भाउ भाउ सां कोन थो ठहे, चाचो भाइटे सां कोन थो ठहे, मामू भाणेजे सां कोन थो ठहे, मासी भाणेजी सां कोन थी ठहे, तक़रीबन हर जॻह ते इहे फितना आहिनि।
अल्लाह जे नबी छा फरमायो त माइटी टोड़ण वारो जन्नत में कोन वेंदो। ऐं इस्लाम चवे थो त माइटी ॻंढण जन्नत जो रस्तो आहे, बल्कि ॿ वॾा इनाम मिलनि था। कहिड़ा ॿ वॾा इनाम? पाण सुगरा फरमाइनि था, मन हब ऐं युसत लहू फी रिज़्क़िही व युनसा लहू फी असरिही फलयसिल रहिमहू। जेको माण्हू चाहे त मुंहिंजी उमिरि में बरकत थिए, अॼु हर कोई चाहे थो न जल्दी न मरां, उमिरि में बरकत थिए, ऐं जेको चाहे थो रोज़ी में बरकत थिए, हर को चाहे थो पैसा मुठ हुजनि। अल्लाह जे नबी हल ॿुधाए छॾियो, फलयसिल रहमहू, उनखे घुर्जे माइटी ॻंढे। हीउ रमज़ान जो महीनो आहे न, असां वटि घणो करे दोस्त रमज़ान में ज़कात कढंदा आहिनि। ज़कात 12 महीननि खां पोइ कढबी आहे, पोइ कहिड़ो बि महीनो हुजे, ज़रूरी न रमज़ान हुजे। पर जेकॾहिं तव्हां हिन रमज़ान में कढो था त वरी 12 महीना थींदा, वरी तव्हांखे रमज़ान में ज़कात ॾियणी पवंदी। पूरे साल खां पोइ ज़कात फ़र्ज़ थींदी आहे, सवाइ फसल जे। अल्लाह ताला फरमाए थो, हा व आतू हक़हू यौम हसादिही। फसल जे बारे में छा आहे? जंहिं ॾींहुं लुणो उन ई ॾींहुं हक़ अदा करियो, जंहिं ॾींहुं फसल लुणो उन ई ॾींहुं हक़ अदा करियो। उते साल जो शर्त कोन्हे, पर हू आम तौर ते साल जो शर्त आहे। ज़कात अदा करियूं था, पर कॾहिं सोचियोसीं त यार मुंहिंजो भाउ वीचारो ग़रीब आहे, ऐं उन सां छो न मदद करियां? पैसा खणियो परे भॻो वञे, ओ हिन मदरसे खे ॾियणु पियो वञे, ठीकु आहे, इहे तइलीमी इदारा ॾियणु घुरिजे, पर क़ुर में जेका ॻाल्हि अचे थी हिकमत खां ख़ाली कोन्हे। ॿुधाई थो हलां, सूरह तौबा आयत नंबर 60, अल्लाह ज़कात जा मद ॿुधाया आहिनि। घणा मद आहिनि? 8 मद आहिनि। पर क़ुर पढ़ो बि सही तर्जुमे सां, 8 क़ुर में अल्लाह मद ॿुधाया आहिनि ज़कात जा। पहिरीं फ़क़ीर ऐं मिस्कीन आहे। रब पहिरीं दीन जे कम खे बयानु कयो न, पहिरीं फ़क़ीर ऐं मिस्कीन। तूं जॾहिं पंहिंजे भाइरनि सां मदद ई कोन कंदे, वीचारा सभु पिनण पारा हूंदा, पोइ दीन जो कमु अॻिते छा थींदो? पहिरीं उन्हनि सां मदद कर जेके साह वारा इंसान आहिनि, उन्हनि सां मदद कर। ज़कात पहिरियों हक़ उन्हनि जो आहे। हा, जॾहिं उहे न हुजनि त पोइ ॿिए खे ॾेई सघीं तूं। भाउ वीचारो मिस्कीन आहे, पर ॾियण लाइ तयारु। हालांकि पंहिंजे भाउ सां मदद कर, केॾी वॾी नेकी आहे। नबी साधु फरमायो, जॾहिं माण्हू रिश्तेदार सां जेको सो हुस्न सलूक कंदो आहे, सदको हुनखे ॾींदो आहे, त 2 सवाब मिलंदा आहिनि। ॿिए हंधि ॾींदो हिकिड़ो सवाब, पर भाउ खे ॾिनई, सौट खे ॾिनई, मासात खे ॾिनई, फुफाट खे ॾिनई, मासी वीचारी ग़रीब आहे उनखे ॾिनई, चाचो ग़रीब मिस्कीन आहे उनखे ॾिनई, मामू ग़रीब आहे उनखे ॾिनई। 2 सवाब थींदा। हिकिड़ो सवाब कहिड़ो? सदके जो सवाब, ॿियो माइटी ॻंढण जो सवाब। 2 सवाब। ॿी जाइ ते हिकिड़ो सवाब आहे। हर हिकु माण्हू सोचे मुंहिंजे भाउ वीचारे जो कहिड़ो हाल आहे, पर शायदि असां वटि घणो करे पलीतियूं हूंदियूं आहिनि। हर जॻह ते भाउ सां वेड़, ग़रीब हूंदो आहे तॾहिं बि उनखे ॾींदा कोन्हे, धारीअ खे ॾेई ईंदासीं। हू भाउ वीचारो पाड़े में वेठो आहे, उनखे कोन ॾींदासीं। भई ॾिसो, मुंहिंजो को सौट, फुफाट, मासात, मासी वीचारी का, को मामू, चाचो वीचारो ग़रीब त कोन्हे। हीउ रमज़ान जो भरारो महीनो आहे। पहिरीं हली वञो उनजे घर, लिक में वञो, शोबादी कंदे न, अहिड़े नमूने सां मदद करे अचो। अल्लाहु अकबर, जो के इंसान खे ख़बर न पवे। नबी साहब फरमायो, क़यामत ॾींहुं अल्लाह ताला पंहिंजी अर्श जी छांव में 7 क़िस्मनि जे माण्हुनि खे जाइ ॾींदो, जॾहिं रब जे साये खां सवाइ को सायो कोन हूंदो। पाण फरमाईंदा में हिकिड़ो उहो माण्हू जे सॼे हथ सां ख़र्च कयो, खॿे खे ख़बर कोन पई। सॼे हथ सां ख़र्च कयाई, खॿे खे ख़बर कोन पई। लिक में वञो, उनजी सफ़ेद पोशी ते पर्दो विझी छॾियो, बुछड़ो न करे उनखे। असां वटि त छा कंदा आहिनि ज़ालिम, ही मोबाइल जे अचण खां पोइ रुॻो हिकिड़ो थेलो ॾींदा हुनखे, माना ईअं चइजे त 2000 जो 1000 जो, कंधे छिकियो वेठा आहिनि फोटूं कढाइनि। ज़ालिम, तो हुन वीचारे जी इज़त धूड़ करे छॾी, तो ग़रीब भाउ जी इज़त विञाए छॾी, सॼी दुनिया ॾिसंदी त पिने पियो। तो पंहिंजी शोहरत जे लाइ ॿिए मुस्लमान भाउ जी इज़त नफ़्स खे ख़तमु करे छॾियो। जेकॾहिं ॾियणु चाहियो था ग़रीबनि खे अहिड़े नमूने सां जो ख़बर ई न पवे, उन वीचारे जी सफ़ेद पोशी बरक़रार रहिजी वञे। तव्हां शोभाली छा जे लाइ था करियो? वोट वठण आहिनि जा? इहे त सियासतदान घणो करे कंदा आहिनि, वोटनि जा पुजारी। तव्हां त अल्लाह खे राज़ी करणु चाहियो था न, लिक में करियो।
उन भाउ जी इज़त बरक़रार रहिजी वञे ऐं उन खां पोइ हू वॾो इनाम इंतज़ार में आहे। कहिड़ो इनाम? रब जी अर्श जी छां मिली वेंदी। जे सॼे हथ सां ख़र्च कयो खॿे हथ खे ख़बर न पई। दोस्तो वॾो मौज़ू आहे, इंशा अल्लाह ताला हिनखे जारी रखंदासूं। अॼोको जुमो रमज़ान जो यकीनन आख़िरी जुमो आहे, छो त घणो करे ईद जेको इम्कान आहे त जुमे जे ॾींहुं थिए पई। सऊदी अरब जे अंदरि इम्कान आहे ख़मीस जे ॾींहुं, असां वटि वॾो इम्कान आहे त जुमे जे ॾींहुं इंशा अल्लाह ताला ईद थींदी। हिकिड़ो ॿियो ऐलान कंदो हलां त इंशा अल्लाह ताला अॼु पाण जी हिन ई मस्जिद जे अंदरि 5वीं जी राति आहे, लैलतुल क़द्र जे हवाले सां बाद नमाज़ तरावी माना हिते इंशा अल्लाह प्रोग्राम थींदो मुंहिंजो तक़रीर जो, ऐं असांजे दोस्तनि सभिनी दोस्तनि जे लाइ तमामु सुहिणे नमूने सां खाधे पीते जो इंतज़ाम बि कयो आहे। सभिनी दोस्तनि खे गुज़ारिश आहे अचनि शिरकत कनि, ही भलारियूं रातियूं आहिनि, अल्लाह जो कलाम ॿुधनि, अल्लाह जा नबी फ़रामीन ॿुधनि ऐं पंहिंजे दिलनि खे क़ुर हदीस सां मुनवर करे वञनि। बजाए जो ठोकरूं खाईंदा वठनि होटलनि ते, धिका खाईंदा वठनि क्रिकेट जे मैदान में, उनजे बजाए अचो अल्लाह जे घर जे अंदरि जिते रब्बुल आलमीन रहमतूं पंहिंजूं नाज़िल करे थो, उन में शामिल थियूं। इहो वेहण बि असांजे लाइ थी सघे थो त मग़फ़िरत जो ज़रियो थी वञे। पाण सुगरा फरमाइनि था त मुस्लमान के जॻह ते वेही क़ुर जी तदरीस कनि था अल्लाह जा मलाइक, सही मुस्लिम जी हदीस आहे, उन मजलिस खे पंहिंजे परनि जी छां सां ढके छॾींदा। परनि जी छां सां मलाइक, अल्लाह ताला फरमाए थो पंहिंजी मजलिस जे अंदरि, मलाइकनि जी मजलिस अंदरि पंहिंजे उन बाननि जो ज़िक्र करे थो, उन्हनि बाननि जी ज़िक्र अल्लाह ताला करे थो। छा उन्हनि जो शान आहे? रब्बुल आलमीन असां जहिड़ा नाकारा बेकार माण्हू उन्हनि जो ज़िक्र मलाइकनि जी मजलिस में, छो त असां अल्लाह जो ज़िक्र इंसान जी मजलिस में कयूं। मलाइक चवंदा या अल्लाह उन मजलिस मञा भरिसां हिकिड़ो हमरा वियो पे वेहण जो इरादो कोन हो, पर अचानक ॾिठईं ही मुस्लमान वेठा आहिनि, क़ुर हदीस जो दर्स ॾिए पियो, अची वेही रहियो। अल्लाह ताला फरमायो, मलाइकनि खे जवाबु ॾिनई, ही उहा मजलिस आहे जंहिंमें वेहण वारो कॾहिं बदनसीब कोन थींदो, कॾहिं ख़ाली हथे वेंदो ई कोन्हे, कॾहिं ख़ाली हथे कोन वेंदो। त अल्लाह जा बानो इन्हनि मजलिसनि में अचो। ये दुनिया जूं मजलिसूं अव्हां जे लाइ हसरत जो सामान बणिजी वेंदियूं क़यामत ते ॾींहुं। इंसान दाऊं कंदो काश आऊं मजलिसूं न छॾियां हा दीन जी। रसूलुल्लाह साहब वेठा आहिनि, 3 ॼणा हली आया, सही बुखारी सही मुस्लिम जी रिवायत, वॾी सबक़ आमोज़ हदीस आहे, पाण दर्स ॾीन पिया। 3 ॼणा आया, हिकिड़ो अल्लाह जे नबी जे वेझो अची वेठो, बहितर आहे त माण्हू ख़तीब जे हमेशह वेझो वेह, रब्बुल आलमीन इन शइ ते राज़ी थिए। सुन्नत बा जुमे जे ॾींहुं ख़तीब खे वेझा थी वियो, ऐं ॿियो विच में जाइ मिली उते वेही रहियो, ऐं टियों थोरी देरि ॾोणा हयाई रवानो थी वियो। अल्लाह जे नबी मंज़र पे ॾिठो, पाण फरमायूं टिनी जो मिसाल पेश करियां? साहबा चवंदी हाओ। पाण फरमाइनि था हिन माण्हू अल्लाह वटि जाइ तलब कई, छो त अॻिते आयो क़ुर हदीस ॿुधण लाइ, रब्बुल आलमीन इनखे जाइ ॾिनी पनाह, छो त अॻिते हली आयो न। हू विच वारो न हया कई, अल्लाह बि उनखां हया कई, पर टियों जेको पुठेरो थी वियो अल्लाह उनखां एराज़ कयो। जेको पुठेरो थी रवानो थी वियो रब उनखां छा कयो? एराज़ कयो। अल्लाह बि मुंहुं मोड़े छॾियो। त केॾियूं ई अज़ीम मजलिसूं, इन्हनि खे विञायो न, मतां अॻे साल हुजो ई न, अॻे साल दुनिया में ई न हुजो, को पतो आहे क़ब्र में पिया हुजो, तंहिंजे करे मौक़ा न विञायो। इहे वरी मौक़ा तव्हांखे न मिलंदा ज़िंदगी में, यादि रखी छॾियो। अल्लाह जेका घड़ी घड़ी असांखे ॾिनी आहे इहा रब जी महिरबानी आहे। करोड़ रुपया ख़र्च करियो, अल्लाह जो कसम खणी चवां थो, तव्हां हिकिड़ो मिंट दुनिया जी ज़िंदगी जो डॉक्टरनि खां नथा वठी सघो। हे जेके पिया आहिनि वेंटिलेटर ते लखें करोड़ रुपया ख़र्च करे, अॼु हिकिड़ो साह नथा खणी सघनि, पर माण्हू क़ुर्बान वञे पंहिंजे परवरदिगार खां। आख़िर में ॻोढ़ा अची वञनि था, जॾहिं माण्हू अल्लाह जी अज़मत उन जी महिरबानी खे ॾिसे थो। मुंहिंजा रब, मुंहिंजी 60 साल उमिरि आहे, पर तो कॾहिं मूंखां ऑक्सीजन जा पैसा कोन वरिता, तो मूंखां कॾहिं ऑक्सीजन जा पैसा कोन वरिता। अॼु लखें रुपया अदा कनि पिया, हिकिड़ो साह नथा खणी सघनि। केॾो रब असांजो महिरबान आहे, कॾहिं पैसा वरितई, अॼु हिकिड़ो सिलेंडर नथा ख़रीद करे सघो अथई। हुन रब असांखे केॾियूं नेमतूं कयूं, केॾा इनाम कया, असां कॾहिं क़दुरु कयो? 60 साल जी उमिरि, साह खणाईंदो अचे, ऑक्सीजन ॾींदो अचे, पर कॾहिं रब्बुल आलमीन पैसा कोन घुरिया। अल्लाह ताला खां दुआ आहे, अल्लाह ताला दीन ते इस्तक़ामत अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।